guys. Today magdi-deliver kami Opo, ng bigas. sa airport. Kukunin namin sa airport. Opo. Tapos i-deliver namin. Tapos mag-airplane kami mamaya. Tapos mag-deliver. Magdi-deliver kami. Tapos kasama na yung gala namin. We won! Scared na ha? Nag-work kami. Tapos nagagala din. Opo. Ako nagalaro lang. Bye-bye. Bye-bye guys. Tara. Tara, let's go! Malapit na kami sa airport para mag-pick. Cargo sir, cargo po. Di ba sila nagsalita? Ganun lang? Ganun lang. Hindi sila nagsalita? Bakit daw pa? Baan ko sa kanila. Tapos, Okay na guys. yeah. Nakuha na namin. On the way na kami guys sa receiver. Yes. Kuha na namin yung mga box nila. Ako chicken. Nagtatrabaho kami, tas gumagala lang. Magkasama na. Papa. Malapit na tayo guys sa ating receiver. Yes. Dito na tayo sa Yes! Santa Monica. Yes. Diba? Deliver natin. Yes ma'am, yung yellow po. Sige po, bababa na po. Sige po, sige po. Yellow card. Sige po ma'am. Ha? Ay, no? Ano po? Pwede po Gcash ang payment? Ah yes ma'am, pwede po. Oo, okay. Sige po. Sige ma'am. Salamat. Ayan na sila. Nabubuhat na sila. Gusto nila. Oh shit! Ayan na si Papa. Tapos na kami mag-deliver. Kain muna kami. Tapos uwi na naman mamaya. Kain muna kami. Coffee muna kami. Hapon na maya. Matutulog na naman. Thank you for watching. Bye-bye.